Donc nous allons faire un petit résumé des leçons qu'on a fait. نديرو واحد الملخص بسيط الدروس اللي درنا. Donc la première leçon c'est la composition des éléments, مكونات الأغذية. On a vu qu'on peut mettre en évidence les composants d'éléments en utilisant des indicateurs colorés. كنستعملو كواشف ملونة باش نكشفو على مكونات الأغذية. On a 5 réactifs ou bien indicateurs. عندنا 4 الكواشف 5 الكواشف. Donc l'oxalate d'ammonium, nitrate d'argent en nitrate bêta, les liqueurs de فيلينغ أو محلول فيلينغ, l'acide nitrique, حامض نيتريك, et enfin l'eau iodée ماء اليودي. كنعرفو بأن كل انديكاتور كيكشف على غذاء معين. دونك عندي ماء اليود, l'eau iodée met en évidence l'amidon ou bien النشا. L'acide nitrique met en évidence les protéines et ou bien les protéinates par la couleur jaune, alors que l'eau iodée par la couleur bleu. اللون الأزرق بالنسبة للماء اليود واللون الأصفر بالنسبة لحمض النيتريك. محلول الفينيغ ونيتيليزي الفلتر يعني كنستعملو الرشحة، et le chauffage يعني كنستعملو التسخين، et on obtient un précipité rouge bré. كاين واحد المحلول واحد الراسب أحمر أجوري، وهذا كيدل على وجود سكر مختزل ou bien un sucre réducteur dans les aliments. On utilise un nitrate d'argent pour mettre en évidence les chlorures. Ce sont des sels minéraux, أملاح chlorate, par un précipité blanc qui noircit à la lumière. يعني واحد الراسب أبيض يسود تأثير الضوء. وبالنسبة لآخر كاشف اللي هو أكسيد الأمونيوم يكشف عن وجود الكالسيوم أو أملاح les sels du calcium par un précipité blanc أو راسب أبيض. ومن هنا استنتجنا وبأن ديدوينا كونكلي 4 termes، 4 المصطلحات. Aliments composés ou بلا غذاء مركب، c'est-à-dire les aliments que nous mangeons et qui sont constitués de plusieurs aliments simples. غذاء مركب هو الغذاء المستهلك مثل الخبز، الحليب، اللحم، ويتكون من عدة أغذية بسيطة. On a l'aliment simple, c'est un aliment qui entre dans la composition des aliments composés. هو غذاء يدخل في تركيب الأغذية المركبة. وهذا الغذاء البسيط هو الماء والأملاح المعدنية والسكريات والبروتينات والدهنيات والفيتامينات. Donc les aliments simples, ce sont des aliments qui entrent dans la composition des aliments composés, comme les sels minéraux, l'eau, les protéines, les lipides et les vitamines. Un élément complet أو غذاء كامل خصو توفر فيه جوج شروط، دو كونديسيون. خصو تكون من جميع الأغذية البسيطة وبكمية متوازنة. C'est-à-dire il est constitué de tous les aliments simples à une quantité équilibrée. Et l'aliment incomplet الغذاء غير كامل هو الغذاء اللي مكتوفرش فيه أحد الشرطين أو هما بجوج. C'est-à-dire si une de ces conditions n'est pas satisfaite, l'aliment est incomplet. Par exemple, un aliment qui ne contient pas tous les aliments simples est un aliment incomplet. Ou bien, même s'il contient tous les aliments simples, mais à une quantité qui n'est pas équilibrée, donc c'est un aliment complet. Donc voilà la première partie. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, c'est la leçon de la digestion des aliments. Donc on a vu que la digestion des aliments s'effectue dans 3 organes. Le premier organe c'est la bouche, le fem. Le deuxième organe c'est l'estomac ou bien le maïda. Et le troisième organe c'est l'intestin grêle et le maïda. Donc on a vu que dans la bouche il y a une digestion mécanique, يعني في الفم كاين هضم mécanique sous l'action des dents, essentiellement des dents يعني أساسا بالأسنان, ce qu'on appelle la mastication ou bien le madre. Et aussi dans la bouche il y a une digestion chimique et le début de l'hydrolyse des glucides. Donc la digestion chimique des glucides كتبدا في الفم يعني هضم السكريات كيبدا في الفم exactement l'amidon sous l'action de la salive qui contient une enzyme. يعني اللعاب فيه واحد الانزيم كيتسمى النشويات اللعابية ou bien l'amylase salivaire
qui catalyse la transformation de l'amidon pour donner le maltose. Donc, alors que dans l'estomac, il y a aussi une digestion mécanique qui s'effectue par l'action des muscles de la paroi interne de l'estomac. يعني الهضم الميكانيكي تحت تأثير عضلات المعدة اللي كاينة في جدار المعدة بطبيعة الحال يؤدي إلى خلط وطرح الأغذية le brassage et le broyage des aliments. Aussi dans l'estomac, il y a une digestion chimique, exactement le début de l'hydrolyse ou bien de la simplification moléculaire des protéines. يعني كيبدا الهضم الكيميائي وحلمات أو التوصيل الجزيئي ديال البروتينات، لأن الهضم الكيميائي كنسميوه حلمعة وكنسميوه توسيط جزيئي. Et ceci sous l'action du suc gastrique، يعني تأثير العصارة المعدية، وأساسا هنا كنركزو على أنزيم البيبسين وحنا نذكرو هذاك، c'est-à-dire l'enzyme de la pepsine, et H sel, et ces protéines sont transformées en polypeptides. Alors, ce maltose et ce polypeptide ne sont pas complètement digérés. Et aussi l'amidon n'est pas totalement digéré. Les protéines ne sont pas totalement digérées. يعني هاد الهضم ديال النشا، بروتيدات، المالتوز، البوليبيبتيد أو عديد البيبتيد هادو مازال خصهم يتهضموا. يعني فين غادي يمشيو في الماء الدقيق. Donc c'est tous ces aliments qui ne sont pas encore totalement digérés vont arriver dans l'intestin grêle où va se terminer la digestion chimique. وهنا بالنسبة للهضم الميكانيكي فما كنهضرش عليه في الماء الدقيق لأنه كيتم بشكل ضعيف. Donc la digestion mécanique au niveau de l'intestin grêle est très faible. Donc au niveau de l'intestin grêle, il y a 3 autres sécrétions digestives. 3 إفرازات. هناك العصارة المعوية le suc intestinal sécrété par l'intestin grêle اللي كتفرز في الماء الدقيق. Il y a aussi le suc pancréatique أو العصارة البنكرياسية اللي كتفرز في البنكرياس. Il y a aussi la bile أو الصفراء اللي كتفرز من طرف الكبد وكتخزن في المرارة. Donc la bile est sécrétée par le foie et elle est stockée dans la vésicule biliaire. Donc on sait que le suc intestinal et le suc pancréatique contient des enzymes. يعني العصارة المعوية والعصارة البنكرياسية فيها أنزيمات. Alors que la bile ne contient pas d'enzymes. Donc إلا شفنا اللعاب، العصارة المعدية، العصارة المعوية، العصارة البنكرياسية فيها أنزيمات. Donc يتسموا عصارات هضمية ou bien des sucs digestifs. Il contient des enzymes. Alors que la bile n'est pas un suc car elle ne contient pas d'enzymes. Donc on a 5 sécrétions. Dans ces 5 sécrétions, il y a 4 sucs. يعني في هاد الإفرازات الخمسة كاين 4 العصارات زائد الصفراء. Donc la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal vont achever la digestion au niveau de l'intestin grêle. هنا يتم استكمال الهضم الكيميائي ديال الدهنيات والبروتيدات والسكريات على مستوى المعي الدقيق. هنا كينتهي الهضم. دونك هنا الإشارة بالنسبة للبروتينات فهي تحتاج إلى HCl وبالنسبة للدهنيات تحتاج إلى الصفراء. Donc la digestion s'achève dans l'intestin grêle et on obtient ce qu'on appelle des produits de digestion, à savoir le glucose, les acides aminés, les acides gras et le glycérol. Donc ينتهي الهضم على مستوى الماء الدقيق ونحصل على ما نسمي بنواتج الهضم وهي الجليكوز، الأحماض الأمينية، الأحماض الدهنية والغليسرول. هاد نواتج الهضم كتشكل مع الأغذية التي لا تهضم وهي الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات ما نسميه بمواد القيت. Ces produits de digestion vont former avec d'autres aliments qui ne sont pas digérés, qui sont l'eau, les sels minéraux et les vitamines, ce qu'on appelle les nutriments. Ces nutriments vont quitter l'intestin grêle et passer à travers la paroi interne de l'intestin grêle, exactement à travers des structures qu'on appelle les villosités intestinales.
دونك هاد المواد لقيت ستمر عبر جدار الماء الدقيق، وبالتحديد عبر بنيات تسمى الخملات المائية. هذه الخملات هي التي تسمح بمرور مواد لقيت من جوف الماء الدقيق في اتجاه الدم واللنف، وهذه العملية كتسمى بعملية الامتصاص. Donc, ces nutriments vont passer à travers des villosités intestinales pour passer dans le sang et dans la lymphe. C'est ce qu'on appelle l'absorption des nutriments. Donc, il y a des nutriments qui passent dans le sang. Et ce sont les produits de digestion des glucides et des protéines en plus de l'eau et des sels minéraux et des vitamines. Donc, المواد لقيت اللي غادوز الدم وهي نواتج هضم السكريات والبروتينات، أي الجليكوز والأحماض الأمينية، إضافة إلى الماء والأملاح المعدنية والفيتامين. إذن هذا يمتصهم الدم. أما اللنف فهو يمتص نواتج هضم الدهنيات اللي هي الأحماض الدهنية، الجليسيرول، والماء والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات الذوابة في الدهن. Donc la lymphe va absorber les produits de digestion des lipides, c'est-à-dire les acides gras et le glycérol, en plus de l'eau, des sels minéraux et des vitamines qui sont solubles dans les lipides. Donc ces nutriments vont passer par deux trajets, un trajet sanguin et un trajet lymphatique. يعني هاد المواد لقيت كتاخد جوج المسارات، واحد المسار عبر الدم ومسار الآخر عبر اللنف. ومن بعد هاد المواد لقيت كلها تلتحق بالدورة الدموية، يعني المواد لقيت اللي يمتصها اللنف ستلتحق بالدورة الدموية عبر القلب، وسيتكلف الدم بنقلها إلى جميع خلايا الجسم. Donc, les nutriments absorbés par la lymphe vont arriver dans le cœur et c'est le sang qui va les transporter avec les autres nutriments vers toutes les cellules de l'organisme. Donc voilà un petit résumé en ملخص هاد الدرس اللي درنا. Je vous souhaite bonne chance pour le contrôle وشكرا على انتباهكم.